फ्रेंड्स मो ना जगन्नाथ बेला आपण मैंने भल थी मो भल अछ मो आशा मो विश्वास मो भल अच्छी आज आनी नुआ भिलो आपण मैंने भल लगे मो आशा मो विश्वास। चलो स्टार्ट करवा। जो आज बालापा थाना नुआगा 50 जमासु गोटे हेटा भाग बुड़ुची जमासु झाऊ जगण ने 2-4 जन देखा देची टिके खेती अल्प कर दापुड़ी देची। आओ चलो यही बण जीवा बाघ किए साइड पूरा मु देखी माने राति 10टा टाइम माने गोटे छुटिया नई अच्छी माछ धरते जाइथिनी बाघ पूरा मो पाख गला पूरा मु चोट मारी देखीदेनी चोट मारी बाघ ठियाई पछी पछी मु पड़े आसी कुडी कुडी यही पाखु मु नाटी माछ धरते नाटी आउ जाए ना। चलो आज दिन 4टा टाइम वीडियो स्टार्ट करुच्ची। चलो एक बण देखा बाघ कई देखी। चलो मु देखी दौची किए साइड आसला किए पट गला मु देखी दौची। चलो वीडियो मोर भल लगे कमेंट जणव कमेंट कर वीडियो पूरा बाघ देखीदेमी किए पट साइड मु देखी। चलो जो दिन अच्छी बाघ आसने चलो स्टार्ट करुच्ची आग कैमेरा कर दूची। चलो जी बाघ देखी मु पहुंची जाइए यही जगह देखे दूची किए पट साइड आसला किए पट गला मु देखी दूची आग कैमेरा करी जमासु केते बड़ बण देखी पारुछ आपण माने देखो केते बड़ बण यही बण भितु हेटा बाघ बुड़ुची कईटी मु देखी यही जगह मु देखी दूची यही माछ धरुथिनी देखी पारुछ पूरा हेटा बाघ एपट साइड आसी यही ए काठी पुटाई यही साइड पाल है आड़ बण यही साइड मु चोट मारिनी हेटा बाघ यही ठियाई जोन करी देखी दूची यही ए जगह ठियाई मु अच्छी पूरा ये देखा यही मु ठियाई हेटा बाघ यही नई आपट हो हेटा बाघ एपट साइड आसी मु ठियाई पूरा आपट यही सीधा ठियाई आओ मो घर पाख भाई मो सांग आसीला यही नई एपट ठियाई मु आपट ठियाई नाटी 10टा टाइम हम पूरा हेटा बाघ पानी पाल है एपट पानी सब तो शुणी चोट मारिदेनी यही साइड नाटी 10:30 टाइम हम मोबाइल आनी यही दिन मु मोबाइल सब दिन आने यही दिन मु मोबाइल आनी देखी पारुछ बण केते बड़ पूरा एपट आपट जाई हम नहीं कादो अच्छी हेटा बाघ मु फास्ट टाइम देखनी तार दांत बड़ बड़ दांत पूरा हाइट हम हाँ एत बड़ हाइट हम
ମାନେ କମ୍ ମଣିଷ ପାଖ ହେଇଯିବ ହାଇଟ୍। ମଣିଷ ମାନେ ଏଇ କମ୍ ବଡ଼ ପାଖ ହବ। ଆଉ ପୁରା ଚୋଟ ମାରିନି ଏଇ ସାଇଡ୍ ବାଘ ଥିଲା। ଚୋଟ ମାରିନି ପୁରା ପାଟି ଆଁ କରିଲା ଯେ ବାଘ ବୁଗେ ଯେ ଗର୍ଜନ କରେ ସେ ଗର୍ଜନ କରିଲା। ପୁରା ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଦେଖି ନାହିଁ ଆମେ। ଆଉ ଆମେ ଦି ଭାଇ ମୋ ଘର ପାଖ ଭାଇ ମୁଁ ଦି ଭାଇ ଆମେ ପୁରା ପଛି ଚୋଟ ମାରି କୁଟି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଆମେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ହେଟା ବାଘ ଏଇ ବଣ ପଶିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆମ ଘର ପାଖ ଏଇ ଦେଖିଛି ରାତି 4ଟା ଟାଇମ୍। ରାତି 4ଟା ଯାଉଥିଲା କେଇଟି ଯାଉଥିଲା ବାଘ ଗାଁ ମଝି ଚାଲୁଥିଲା। ଏଇ ଦେଖିଛି ରାତି 4ଟା ମାନେ ଏପଟ ଏଇ ବାଲା ଆସୁଛି ବାଘ ଏପଟ ଯାଉଛି। ବାଘ ଯାଉଛି ଏପଟ ଆସୁଛି। ଆଉ ମାନେ ଆଉ କିସ କରିବ ନା ପଛି ପାଳୁଛି ନା ଆଗି ମାନେ ଡାକି ଦେଲା 10 ଜଣ 5 ଜଣ ପାଟି ମାନେ ବାଘ ଦେଖିଲା ଡାକିଲା ଲୋକକୁ। 5 ଲୋକ ଆସି ଠେଙ୍ଗା ନେଇ ବାଘ କୁଟି ହେଟା ବାଘ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ସାଇଡ୍ ଏଇଟା ହେଟା ବାଘ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଏଇଠି ଲୋକ 5-10 ଜଣ ଏଇ ସାଇଡ୍ ମାଛ ଧରୁ। ଏଇ ସାଇଡ୍ ଆମେ ଏଇଠି କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ ଧରିଲୁ। ଆମେ ସାଇଡ୍ ଦେଇ ଏପଟ ଆମେ ପଳେଇଗଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଏଇ ପାଖୁ ଆଉ ନାଟି ଆଉ ଆସିବା ଘର ଲୋକ ଶୁଣି ଆଉ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିମି। ଏଇ ପାଖୁ ଘର ଲୋକ ଆସିମି ଭାଲ୍ମି ଘର ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଦଉଛି ଯାଇତେ ହବନି ମାଛ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଯୋଗୁ ଆସିମି ଆଜି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି ଏଇ ସାଇଡ୍ ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏତେ ଜମାସୁ ପାଣି ହୁଏ ଏଇଠି ହୁଏ। ଏପଟ ମୌଜ 4 ଦିନ ଖିଆଦିଆ ନଖା ହୁଏ। ବାଣୀ ଦିନ 4 ଦିନ ଏଇଠି ମୌଜ ଏଇଠି ହୁଏ। ଏଇ ଜାଗା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ବାଘ ସିଧା ମୁଁ କହିଦେନି କେପଟ ଗଲା। ଆଉ ଆଗ କ୍ୟାମେରା କରି ଦଉଛି କୋଟି ଛୁଆ ମାନେ ଖେଳୁଛି ଦେଖି ନଉଛି କେତେ ବଡ଼ ଜାଗା। ଆଉ ଏପଟ ବଣ ଏପଟ ବଣ 4 ପଟ ବଣ ଏଇ ମଝି ଫାଙ୍କା ଅଛି ବାଣୀ ହୁଏ। ଚାଲ କୋଟି ଛୁଆ ମାନେ ଖେଳୁଛି ଆଗ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖି ଦଉଛି। କୋଟି ଛୁଆ ମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳୁଛି ଦେଖି ପାରୁଛ। ଏଇ କୋଟି ଛୁଆ ମାନେ ଯାଉଛି ବ୍ୟାଟ୍ ଖେଳିତେ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ମ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼େ। ଆଉ ବଲ୍ ଦିନ ଭିଡ଼ ବଜୁ ହୁଏ। ଦୂଳ ଜାଗା ଫିଷ୍ଟ କରିତେ ବଣଭୋଜି କରିତେ ଆମ ଜମାଶୁଆ ବି ବଡ଼ ମାନେ ଦୂର ଜାଗା ବୁଡ଼ିତେ ଆସେ ନୂଆ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଦିନ।
ଭୋଜି ହୁଏ। ଭୋଜି କରି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇଯିବା ଘରକୁ। ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରହିଛି, ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇଯିବା। ଦେଖିପାରିଲ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଣ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଝାଉଁ ଗଛ। ଏଇ ଏପଟ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବାଟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଛି ବାଟ। ଆମ ଗାଁ 3ଟା 4ଟା ବାଟ ଅଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାଇତେ। ଆମେ ପଳେଇଯିବା ଘରକୁ। ଆଗ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖି ଦଉଛି। ଆମେ ଘର ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବଣ। ଚାଲ ପଳେଇଯିବା ଆମ ଘରକୁ। ଘର ପଳେଇଯିବା। ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଥିଲା। ଦେଖେ ଜିମି ଟିକେ ଦୋକାନ ଯିବା। ମାର୍କେଟ ଯିବା, ଦୋକାନ କିସ ଆଣିବାର ଥିଲା। ଚାଲ ଏଇ ଦେଖୁଛ, ଚାଲ ଦୋକାନ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ଦୋକାନ କିସ ଆଣିବା। ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବ। ଆପଣମାନେ ବାଘ ଦେଖିଛି ନା ନାହିଁ, କେତେ ବାଘ ଦେଖିଛ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବ। କିଏ ସାଇଟ୍ ଦେଖିଛ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଜିଲ୍ଲା ଦେଖୁଛ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବ।